ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଆମେ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଶିଶୁମାନେ ତାଙ୍କୁ 1947 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ରୂପରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଠିଆ ହେଲେ, ସେ ଏଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖିଥିଲେ ବହି, ସେ ବହିର ନାଁ ହେଲା ट्रस्टी विथ डेस्टिनी। आमे जो डेस्टिनी हमर तो भाग्य कोन अछि आमे समस्त जानि नांती। जो डेस्टिनी अछि से डेस्टिनी को हमें ट्रस्ट करवा दरकार, निजे विश्वास करवा दरकार। तांको पहिले धाड़ीटा लिखिले जोड़ा आज मुह सारा विश्व जे भी तांको नोबेल पढी जी से एई उक्तिटा को स्मरण करती। तार मीनिंग हला कोन जे एक्चुअली जो मोमेंट माने भारत स्वाधीन होबा बोली ना समस्ते जानि थिले, किंतु केबे पंडित जवाहरलाल नेहरू आम देश कौन कौन करते दीदी कहले। मोर एति कहबार अच्छी जे जो भल गुण गुड़िक अच्छी आम निजे काम लगेगा भाया टे कम से भाया जमी आम हो निजर गाँव समाजर एपरिक देशर ना रखा से भाया आम भल काम करवा। मोर वक्तव्य विराम दूसरी। जय सम्मान्य प्रधान शिक्षक महोदय एवं सम्माननीय प्रणतिमाला एवं मोर सहकर्मी वृंद एवं स्नेहर छात्र छात्री, आज हूँ एक पवित्र दिवस जहाँ ये सौभाग्य दिवस समस्त दिन दिन किसी गोटे सुजोग आसे समय आसे जहाँ समय तुम आज आसे तुम मान खास कर पर्वटी हूँ तुम मान जहाँ कि स्वप्न देखी पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत कथा तो रही भितर किसी इम्पोर्टाट कथा दुईटी खंडे कही पाठ्य कर चलो तुम जीवन पुष्पमय आलोकमय भावुची जदि मान एवं काम प्रयोग कर तो एमती भाषण केते कथा दियंती केते कथा हम शुणती केते कथा भूली जाती को कथा आम मन रखते मन नहीं। तो ता भर दुईटी कथा कहि गांधीजी जो आम जवाहरलाल नेहरू बा गांधीजी बा महापुरुषकर कथा बा प्रत्येक व्यक्तिर जो महान अवदान थिबा व्यक्तिकर कथा उपस्थित सहकर्मी बंधु एवं मोर श्रद्धा छात्र छात्री आज एक पवित्र दिवस पवित्र शिशु दिवस अवसर में मु तुम मानक तथा समस्त को मोर हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना ज्ञापन कर। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जन्म जयंती एणु से आम जहाँ कर से घरे पाठ पढ़िले बिलातर वकिल पाठ पढ़िले आसिक वकिल कला बेलू वकिलाती न कर गले कौन स्वाधीनता संग्राम करने जो कि फल सदृश ताकू 9 थर जेल जावाक पड़ता किसी स्वार्थ नाला किंतु गोटे दूरदृष्टि था भारत को मु स्वाधीन करी इंग्रेज मान कबल निश्चित स्वाधीन करी किंतु ता सहित जिते से प्रधानमंत्री जानले से देखिले जे आम देशटा को विकसित करने क्या विकसित करने दरकार। ईश्वर बहुत सृष्टि किंतु ईश्वर को सृष्टि रे सब बड़ सृष्टि होची आ सब मूल्यवान सृष्टि होची शिशु। ए शिशु इज वन टाइप ऑफ रिमोट देश चलेबा देश को विकास करबा सेति पई शिशु मानकर निहाती गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहुची। तो तांकरी मतरे शिशुडा को भलिया आम जो माने शिशु अछंती से माने फूल परी कोमल महम परी नरम एवं सुनेबा भल कथा कहबा मन खुशी करेबा ए दिनटा होची तम मानकर कार जन्मदिन उपलक्षे जवाहरलाल नेहरू जन्मदिन उपलक्षे आज दिनटी पालन कर शिशु मान को बहुत भल पाते से गोटे धनी परिवार जन्म ग्रहण करते अभाव हम जानी नी
ଆଉଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ ଅଭାବ କ'ଣ ଜଣେଇ ନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ପିଲାଦିନେ ଖେଳଣା କାଠ କାଟୁରିଆ ସେ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଆଣୁଛି ବାମୁଣା ଗୋଟେ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଆଣିବ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ କ'ଣ କଲେ ସୁନାର ଗୋଟେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ଆମ ବାପା ମା ଆମକୁ ସେତିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ବଢେଇ ପାରିବାନି? ତମକୁ ଯେତିକି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମକୁ ସରକାର ଯୋଉଭଳି ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ତାର ସୁବିନିଯୋଗ କର। ଆଉ ସାର୍ କହିବା ପରିଶ୍ରମକୁ ବଢାଅ, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୁଅ। ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୋଜଗାର କିପରି କରିବ, ପଇସା କିପରି ଉପାର୍ଜନ କରିବ ସତ୍ ଉପାୟରେ, ସେଇ କଥାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ କାରଣ ପଇସା ବିନା ପଇସା କିଛି ନା ଦୁନିଆରେ ତମେ କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନା ଭଲ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ସାର୍ ଯେଉଁ ସବୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ତାକୁ ମନକୁ ପାଇଲା ଭଳିଆ ପରାମର୍ଶ ତାକୁ କାନିରେ ବାନ୍ଧିକି ମନ ଚୈତନ୍ୟରେ କରିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତାକୁ ଯଦି କାମରେ ଲଗେଇବା ଆଜି ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଦିବସର ପାଳନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିବ। 1899 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମହାନତା, ତାଙ୍କର ଭଲ କାମ, ପରିଶ୍ରମ, ସମାନବର୍ତ୍ତିତା, ଦେଶପ୍ରେମ ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ ପାଇଁ ସେ ମହାନ ହେଇଗଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅମର ଆମ ପାଖରେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକାଉଛୁ, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆମର କାମ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, ସେଇ ତାଙ୍କ ଭଳି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଯେଉଁ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ